যতন খুলুমখা তিনি sini lai rumani shal modak mana ঐতিহাসিক তাই হইবা এই sini banginai tabusan soitari de budunai boni bangai ohayone oprithibini mamlai sai dol kotaku ba party ও tam phainai 5 বছর অর্থাৎ বেশি বাবো 20 বছর ক্ষমতা ফাইনাল বিয়া দল বনতে নাই sini করমগনা করোনা প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডক্টর মানিক সাজিব শাখা বলি সিতাম sini ফাস্টেনি মন্ত্রী গপরন গাছু sini জনজাতি মুস্তানি প্রভারী অর্থাৎ নফাং ও শাখা এই আনিল গরগান্দার আসল অঙ্গ পশ্চিমী পার্টি জেনারেল সেক্রেটারি খুব পাপিয়া ডক্টর মহোদয়া এই লাখু ইকু রাজি তিনি কহাস্তেও যারা না হয় দंबायनाय যত দিশা মন্ত্রমা খাইনাय যে কৃতজ্ঞা 1985 সনनि sini edisi senamdagun yanglo kesarmadaro bisibrina badro khamke purapuri pray 30 বছরনি ভাড়া বামফ্রন্ট অর্থাৎ সিপিএম গণ তখন খাইকা কিন্তু সৈন্য sini amsayo amkani bangi koronu sabab kaliya tuh pujata khani kelanglia sentao ini disebut mak ini samani ponanta korban itu saya korban tei sini wahas kewo ibrahimo sini जनजाति ini अर्थात kuntai bararone baki halam dंबायबो borok jottono jotto kongno sengkon rawinai beskambo tisawani banginai samantandar sini general area kampung cefonti cinar bani village committee ni kamu bono kaham ke jottoni samani mote ke khaile sengkono kayana di prasarone hodaida অর্থাৎ কাস্টমার ল গণ বাক্সা ni জমাতে হদারনে নি থামপাই হা গরম সরকার স্বীকৃতি মামা কে সেন থামপাই হা ওকে বাকি দফরনে তাকনে নিয়া খ বাক্সা বা এডিসিও বা খাইয়া তমু বাক্সা বা রাইজো তাই কোরাই যাব না বনসেন যত নিরে নাম জব নাই নে সিংগন দই না ও কাস্টমার ল অর্থাৎ হদারাইদা ন গণজন সরকারের স্বীকৃতি হয় না Tibrasarni kongni hamkrai bangai bosan kaham ketlaya kisena 5 number edisiwo kaiba jun kamani jagawo seng sing hukumono muthanar gibanginai are tongjanai no te boni o hukumun gibanginai seremjanai no disanai 6 number sen khumulungno katal naitho bui phai berai ma nai phainai hatar ni jara dongnai ro omohaike bolosem sabak tui tongjanai tui kaham arniya sak hamkrai bangai hakala nai सोलोंथाइनि बाङैहाय सोलोंथाइनि बाङै आरो गाहाम के स्कुल कलेज फरायसालिफोर थायो फरायनाय 7 नम्बराव दङ खुमलुनो बाहायखि सेनाना मामलायसाय सहर पटनाय फजाते खालामनाय थाके खालामनाय मास्टार प्लेन अर्थात बियान दिगि बा स्कुल दंनाय गरब सा खामखानि हास्पाताल दंनाय गरबा कलेज दंनाय गरबा खुमलुन माने फुंनि बागान दं बेंगलर दंनाय अमहायफोर खालामनाय बाङैनाय
গণ মাস্টার প্ল্যান তাহাকে খাইনি দই দিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী যিনি বন্ধন যোজনা যে তোমানি বরং মানে খুনই ন গণ প্যাকেট খাইনাই শুধু সালসা সালসনিয়া তাল গোबां गिसि गोबां तंगुइ फाताराव लां रखमानाय जाथे खालामनाय गण फाताराव खालामनायनि बेबस्था खालामनाय गांखैनो फातानि नांगुमानाय आरो जोंनि मानायखौनि बेहायनो रांमान हागाथे जों गोनांखौ खानाय दलाय डिस्ट्रिक्ट मामलायसा टिप्रासारनि कलंग लाइबो दुर्गम एलाका खालायो आरो जागाव मेडिकेल कलेज खालामनाय आरो सोनाबजानाय अर्थात कैसे मेडिकल कॉलेज गांखे सिनि साखांफ्राय नायरवानि डाक्टार कतर दंनाय आरो नियो जायगायाव बेहायनो साथ्र जादों डाक्टार साथ्रखौ फरायखा आरो साखांफ्राय बेहाय चिकित्सा खालामनो हायो रायजोआवै टिप्रासरनि हा याका यागनि गेटलेजा तमामैबा सिनि राज्योआव आगे बन खालायले हां जमीन हस्तांतरण फेराथनि नियम खालायखानो सांगो दांगा दिया किन्तु सिनि एडिसोसन हमदाता गुस्कां फाइनायनि परे कांखे जे बेहायनिबाबे जाना आइनो मानियाखै सिनि जनजातिनि हानो नाय दोननाय किलोनिसिम व्यवस्था खालायनाय 11 नम्बर एडिसि आमसाइनि हाथिरन ते शहर मगन काहाम किसान जानाय तानि बता मुजर एडिसि आमसाइनि हाथिर आगे बांफो जोलायनानि उ तेतुनि आरनियो हाथिराव गनायदि बाय गबाय कुखुजा हायामा ड्रेन गुरु अमहागे खालायजा आ फालनाय जगह मनामा परम ड्रेननि कोनो व्यवस्था करै दैनि व्यवस्था करै अमहागे खालायजा बेरा रजानाय व्यवस्था करै आ जागारो सैथां हाय दंहा वा हाय दंखा अमहागे दंगो गरसु आहा के जामजानि हाथियावनो जों दिल्ली शिलं बेंगलुरु ते चेन्नाई अरनियो उसुबेरामो परेरनि बांगिनि कलेज इउनिभार्सिटी जारा परेनाय गरनिबां मानाखेर परिकमनाय जा हस्टेल कतर सोनारनाय आरो जागाव सिनि जनजातिनि जारा सराय सला गोरो अर्थात छात्र छात्री जारा फरायथानाय गांखे गरमानाखे परिमाने जेखे गरम लायनाय जेटा थांनाय दुनि आमलो शिलंआव गासे हस्टेल खालायनायसि CBM family परे बन मुथागिर बला आरो खि खायसे सानदिया बनो जों दाबाव रां होनाय साना होयो कमलुंगो फुटबल एकाडेमी अर्थात बल थंजनायजों बन खालायनाय तांनि होइबा थै थानाय समाजन त्रिपुरा साइड लांगावायसा तरन सदाय दुलि सिनाय जे दक्षिण कोरिया जुदि वर्ल्ड फुटबल मैच जुदि थाङै क्वालिफाइड थुमिमानो थांखे गरबो खुंथाय बारा बोले सोंखायनो गोसोम त्रिपुरा नर्थ ईस्ट जुदि कांखे खालायखा थांखे तमाय माया नैबा अमनो जों फुनरका नेहरू काबो ताबुनि सिनिफ्राय 10 बोसोर सिगां दिल्लीआव जोंफोराव अरसिनि किल्लानि खुंथाय बारानो आरो 18 जना थांमानि बिसिङाव 13 जना सिनि खुंथाय बारा प्लेयार थाङै थुमिला हायदिनो बनना हावैसन खुंलंगो अरनियो फुटबलनि एकाडेमी खालायनाय ओमफ्राय कुमिनेसन केनानि साल जों उसुगाव थाङैनो थुमिनाय बुं खालायमान जादों खालायो 14 नम्बर टाउन एडिशनाव समाता गोबां रेबै त्रिपुरा रेडियल काउन्सिल सिनामागोन जेराव जतन सिला गोदोमा दैनाय 1985 सननि खालायमानि परे के गुबुनाव सौगिया गोसार माजाराव अगलाय बाय कांग्रेस खालायनाय दिल्ली कांग्रेस सरकार और त्रिपुरा वही गवर्नमेंट सरकार गवर्नमेंट और एडिसी तंबू अथच के बुआ सौगिया जो अधिक क्षमता त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल फेन सरकार फैनायनि लगे त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल फेन बांगिनाय गण जों चिनि बिप्लबनि एवं चिनि मुख्यमंत्री चिनि सरकार सिलि तब दिल्ली 1000
Tabok 30টা আসন তোমার কিছু 50টা খেলাই নেয় রইল হাজার 42টা ডক্টর ও যারা মাকে খেলাই সিং রহমান অবশ্যই খেলাই নেয়